Hola, buenas jóvenes, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Como veis, estamos jugando al Otherworld. He avanzado un poco porque pensé que sería... Y al final me he decidido grabar. El otro día os dije, estamos en la cárcel final, que tenemos que entrar a rescatar al tío ese. Y joder, y mirar, no me han matado ninguna vez y todo lo que estoy consiguiendo avanzar. Y dije, joder, pues os lo enseño, porque pensé que me quedaría atascado por un tubo. Y no me estoy quedando atascado, más que nada porque... Esta de aquí pega unos viajes, esta escopeta que no veas, tío. Y si vamos en rollo... si vamos en rollo sigilo... Mira, este es el presidente. Vale, bueno, así os enseño el final, ¿eh? I'll be damned. I was prepping the studio for our announcement, and here you are as a bonus. And I see you've brought the kid along. Babysitters may be expensive, but they're worth it, you know. Hijo puta. Yeah, keep talking, pal. I'll just keep thinking of a place to bury your body. I knew I smelled Monarch when you lot walked in. The stench of sulfur, depression, and desperate bravado is unmistakable. Keep talking, and you'll be smelling iron. Ain't nobody so important I won't put a bullet in. When you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. I'll want it recognizable to show to my citizens. Muy bien. Vale, sé que es este. Haven't you heard? Phineas is working for us now. Sí, hombre. Este es el que hemos venido a rescatar, ¿eh? Employing an efficient management strategy of putting our guns to his head seems to have done the trick. Oh, the look on your face, fantastic. No, he isn't quite there yet. Vale. A bit more torture will help, I think. But that's between us. As far as my adoring citizens will know, we've turned a dangerous crackpot into a working-class man. It's a miracle. Vale. Oh yes, go on, wake them up, add more mouths to feed. That'll solve our starvation problems. I don't know what half-baked plans that simpleton in a lab coat has been leading you through, but it's done. It's over. Let me ask you something, Captain. Have you at any point thought about not fucking up our entire society? Are you kidding me? We're out here trying to clean up your mess. I'm making actual progress towards stabilization and recovery. You're just getting in the way. If I and my people can ride it out in luxury and happiness, yes, I would. I don't know if you've noticed, Captain, but Halcyon's pretty much a lost cause. Este es un cabrón, ¿eh? Yo no tengo persuasión. Vale, vamos al lío. Yo no sé si le podría pegar un tiro. ¿Me lo puedo cargar o no? I've got work to do. No, creo que no. A ver. No me deja pillar esto. Vale. Estoy en el piso de arriba. He venido desde abajo aquí, ¿eh? Creo que no hay nadie. Vale. Ya es el último. ¿Veis? Vengo de abajo. He hecho el piso de abajo, el piso del medio y ahora... Y supongo que ahora más o menos veréis cómo es el tema. Pero mirad, con esto... Si hacemos bien el... Hijo puta. Vale, listo. A ver, ¿por dónde vienen más? Ahí. Vale. ¿Veis lo que os decía con esta... Con esto, tío?
Dale, 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 otra vez. Vale, ¿no? Hijo puta. Este ya está desintegrado, ¿no? Vamos a por este. ¿Veis? Vale. Hijo puta. Vale. ¿Ves lo que os decía? Claro, a distancia, tío, pues... ¿Este cuánto pega? Ahora lo voy a coger porque se me sale la mierda esa. No, este no. Vamos a ver el... Vale, no quiero pasarme del peso. Ya la tengo repetida porque estos cabrones los he pillado por un tubo. O sea que me gustaría... Aquí no hay nada, tío. Pillar... Vale, este no los tengo que matar. Vamos a revisarlo todo. Vale, mirar, a ver si le meto... Listo. Es lo que os decía, es que esto va de cojones. Claro, si hubiera tenido esto, tío, en la anterior partida... Pam, pam, la guadaña infernal, esta ya la he cogido antes. Si tuviera una tienda aquí podríamos... Hay máquinas, podríamos vender toda esta mierda en algún lado, tío, pero... ¿Ya veis? Vamos a meterle ahí. Toma, ya veis, toma. Lo que os decía, si le metemos ahí en sigilo y... Ahora métela ahí. Listo. Pringao. Listo. Estoy cogiendo todo porque a veces si encuentro una máquina lo vendemos. Aquí hemos estado, creo, ¿no? Donde se empieza. Hemos dado toda la vuelta, ¿no? Sí, ¿veis? Supongo que tenemos que ir para allá, pero dejarme que... ¿Veis que hay una zona restringida? No, pero no me dejan pasar, vale. Bueno, solo hay un camino, que es ese de ahí. ¿Habrá que hablar con este o no? ¿Estos son amigos o...? Vale. Listos. Vale, esto ya es la parte final, tiene que ser por cojones. Vale, vamos a hacer una cosa. A guardar partida aquí por si acaso. También es verdad que si hubiéramos venido habiendo hecho ya más misiones secundarias, etcétera, pues vendríamos más tochados. Es decir, ojo.
You have an uncanny talent for complicating my life. You've disrupted the balance of power. You've upset the natural order of... Vale. Do you imagine you're leading some grand revolutionary army? Those barbarians from Monarch are running wild in my prison. I suppose I have you to thank for this indignity. You're nothing but a rabble-rouser. I'm going to put an end to your little rebellion, and then I'm going to have you... Vale, fuera. Vale, que lo libere. You make a nuanced and compelling art. No. Dr. Wells is being held. All that's left to do is put down this riot, arrest... Vale. I'm aware of your propensity. I wish you'd simply cooperate. Vale. I had a feeling. This prison is equipped with an automechanical warden. I've had it programmed to eliminate you on sight and... And don't worry. I will inform... Vale. A ver dónde coño lo que nos espera. Lo que pasa es que si es un robot lo que vamos a encontrar difícilmente es eso. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a... voy a mirar un momento las armas. Esto... Vale, a lo mejor y nos irá mejor esta que esta. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a grabar aquí. Esto ya creo que es el final. Y vamos a entrar con todo, tío. Y que sea lo que Dios quiera. Vale. ¡Uy, bo! Vale, vamos a cambiar. No, dale, 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 dale. Ahí. No, no, tío, no. Hijo puta, ya nos quedaba poco. Me centro solo en el cabrón este, no... Vale, vamos a cambiar de arma con esta. Hijo puta. No, esto no anda muy bien. Yo creo que la mejor es esta. Corre. Vale. Hijos de puta. Uy, va. ¿Dónde está? Dale, 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 dale. No, tío, hijo puta. Los putos robots estos de mierda. Vale. Vale, vámonos. Vale. Métele, métele.
¡Oh! Vale. ¿Dónde estás, hijo de puta? Ahí. Ojo. Ahí, ¿dónde está ahora? Hijo de puta, vámonos. Vale. ¿Dónde está, tío? No, vale, páralo. Vale, ¿ves? ¡Oh! Vale. Vale. Hijo de puta, ¿dónde está ahora, tío? Ahí. ¿Puedo correr o qué, tío? No. Ahora métele. Vale, métele, corre. ¿Dónde está? Ahí. No. ¿Ha pasado? No. Vámonos. Hijo puta, tío. Hijo puta. Se llenan de cabrones de esos, tío. Hijo de puta, tío. Ha sido muy cabrón, pero bueno, nos ha quedado... Voy a pegarle uno con este. A ver si con este... No, así pruebo. Nada, esto no le hace nada de daño. Vámonos. ¿Y esto? A lo mejor esto le hace más pupa que... Puta. Se cura porque le faltaba... ¡Oh! No, dale. No. Hostia puta, por gilipollas, tío. Por no tomármela. Uah, tío, lo había dejado listo, Por no tomármela. Se había quedado atascado, tío. Ya lo teníamos, Hijo puta, tío. Hijo puta. Métela ahí. No pares. Ven aquí. Hijo puta, tío. Me duró súper poco ahora, tío. Qué putada, porque tengo que correr y que los drones estos de mierda... Bueno, lo que voy a utilizar es esta, tío, que tengo ahí. Y a tomar por culo. Vale. Meterle. Vale. Ojo. Vale. Métele. ¡Ay, hijo puta! Dale. Corre.
Vale, corre, que esos hijos de puta. Vale, métele por detrás. A ver si lo pillo por detrás. No, 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 no. No falta nada. Puta, ¿dónde está ahora? No, 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 no. Me van a follar, tío. Me van a follar. Y no lo encuentro, no lo veo. ¡Ahí! No. No, tío, no, no, no. Me he quedado sin munición cuando le estaba dando. Hijo de puta, tío. ¿Cómo se puede ser tan cabrón? Bueno, esto es el final, así que... que tampoco hace falta más, ¿no? Ya lo habéis visto, ya sabéis cómo es el tema, ¿no? Tampoco... o vamos a hacer un último intento. Hacemos un último intento, a ver qué tal. Sí, llevamos 20 minutos. Debe haber alguna táctica o alguna manera de... Sabéis que se ponen a tope. Y yo voy a saco, pero... creo que... Dale, dale. ¿Veis? Si me entretengo con estos hijos de puta... Es peor. Es peor porque yo lo que tengo que hacer es darle al cabrón este donde esté. Si lo encuentro, claro. Ahí. Vale, corre. Mira, dale, 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 dale. No, 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 no. Corre, hijos de puta, me ha faltado nada, tío. ¿Dónde está el cabrón? Ahí. No. Vale. Oh, no, tío, justo ahora que lo había matado. No me jodas. Hijo puta, justo ahora que lo había matado, tío, en el mismo momento que me follan a mí. Qué cabronada. Qué hijos de puta. Dale, dale, dale. Vámonos. Ahí, 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 métele, métele. Oh, ojo puta, vámonos. No, 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 no. Hostia, tío. Ya lo tenía. No estoy utilizando tampoco nada. Esto no lo hace. Que le den por culo a esta. ¿Por qué no puedo correr ahora? Espérate. He perdido... como veis, he perdido... Pum, pum, tengo que hacer... No sé por qué he cogido peso, tío.
ser, tío, algo hecho mal. ¿Esto qué es? No sé por qué no corro ahora. Ahora la voy a cagar, pero me da igual. Dale, dale, dale. No, dale, dale, dale antes de que me folle. Me ha follado, tío, pero no sé por qué. ¿Veis que el... no podía correr? Ahora sí. No sé por qué no podía correr, tío. Vale. Otra vez. Ah, porque me ha dado... me está dando con no sé qué. Algo que no me ha hecho antes, me lo está haciendo ahora, tío. Aquí no puedo hacer nada aquí. Mirar, hijos de puta. No, no. Esta no. Dale de ahí con esto. Ahí, dale, dale. No. Ya está, hijo puta. Hijo puta. Vale. Ya puedo correr, supongo que por todos los viajes que me pegaba el cabrón. Energía. Vale. Esto quiere ir arriba. Poco a poco, ¿eh? Que no sé, pensé que el tío ese era el último. Como habéis visto, para matarlo solo te tienes que centrar en él. No sé si es por aquí. ¿Habéis visto cómo pega esta cosa, tío? Vale, hemos subido de nivel. No sé qué coño más podemos... Pam, 55. Cerrajería, podríamos subir. Medicina 85 y
A lo mejor pistolas, vamos a subir todo lo que queda, pistolas y ya está, va. No sé si luego se podrá volver a empezar el juego o alguna cosa de estas. Vale, esta toma por culo, esta mismo. A ver. Listo. Yo creo que aquí ya... You don't know how glad I am to see you. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved, and long overdue. And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind, and I can't begin to thank you enough. Vale. I'm all right, thanks to you. Akande wanted my cooperation. I'm quite sure she would have beaten it out of me Yo pensé que ya acababa, if you tío. hadn't arrived. You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my Joder, life. aún, ¿sí? But there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. No, Earth has gone dark. We haven't received a single message in... nada. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. Hold on, Doc. Are you telling me the Earth went dark 3 years ago? And the board's just been covering this up? Sí. They've been incredibly effective at concealing the truth. Right now, the only people in... So we've got to make do on our own. Seems to me that'll make us stronger in the... You're quite right. We've got no choice. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support. Vale. Yes, we do. You've done a marvel. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds. And then we're going to fix this damn... We're going to need a leader. And I can't imagine a better Vale, ya You está. won't hear a word of disagreement from me. You're the best thing to ever happen. We're not a colony any longer. Our future... Vamos a declarar la independencia. The OSI teaches that everything in the universe happens Va a according to the disfrutar del grand final del plan. juego, ¿eh? But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Sanjar's civil liberties and worker-centric policies were slow to catch on with the other corporations. But as Halcyon began its long, arduous journey toward recovery, Que acaba many bien of todo, Terra ¿no? 2's smaller townships started adopting MSI's alternative corporate structure, and eventually became entirely self-sufficient.
In the coming years, many of these townships managed to eke by, where otherwise they might have starved. Sublight Salvage adapted to the changes in Halcyon, shifting their business model to suit the times. Their claims of legitimacy were scrutinized, but ultimately unquestioned. Lilia Hagen would continue to protect her family as ruthlessly as ever. Adelaide McDevitt replaced Reed Thompson as the leader of Edgewater. She and her followers transformed Edgewater in their image. Anyone loyal to Reed was pressured into leaving town, and those who stayed behind adapted to her way of life. Adelaide transformed the old cannery into a new garden. The nearby Edgewater Cemetery provided a convenient source of fertilizer. Junlei Tennyson fought to protect the Groundbreakers' independence. While the board's influence faded, mechanical difficulties forced her to rely on parts that only corporations could provide. The cost was high, and time would tell if Junlei could balance the work with her aspirations for a better future. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. Joder, te lo The explica grand todo, ¿eh? revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the Bueno, cuando te streets. explica There was todo, only the hard, todo, desperate work of trying to repair a broken colony. tengo que decir que ha sido muy chulo, ¿eh? Felix Y ya never os had digo, a han head for sido, numbers, but if there was labor no sé to be exactamente done, las horas. he was there to help. Esto está en Eventually, Felix realized la cuenta that de the work Epic of sale, a ¿eh? revolution 20 was horas a lo done mejor hemos tardado en hacer el juego. Though Parvati eventually grew Sobre todo comfortable centrándonos aboard the en Unreliable, she never quite la came historia out of her principal, ¿eh? shell. She seemed to Si prefer hubiéramos the ido- company of Ada to the crew, and she could often be found neck deep in cables and grease, telling Ada funny stories from her childhood. While the colony fell into chaos, she found an island of relative peace with Ada, and they formed an unusual bond. She decided to remain aboard the Unreliable permanently as its chief and sole engineer. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. Te explica She todo. formed the Charon Group. Nos ha an faltado MSI también que se subsidiary of unieran ragtag más survivalists and wilderness experts. más acompañantes, ¿eh? Al final hemos conseguido 3. Y ya os digo, nos ha faltado muchas secundarias y hacernos el juego de arriba abajo. Es decir, que el juego tiene horitas. El juego también vale 60 euracos, ¿eh? Pero Captain Alex Hawthorne had plans to restore and modify, for combat purposes, a sanitation and maintenance automechanical. estaba mirando lo de que este es el capitán cuando empezamos. Pero lo podemos encontrar por 40 euros, si os estaba diciendo lo del precio. En Instant Gaming, en HRK creo que también. O sea que tenéis que tener cuenta en Epic para jugarlo. And his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the Ministry. Wells never forgot about the human lives that were lost. Problema que le acaba de mediar al juego, porque si no es larga, la. Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, nearly all of the Hope's remaining colonists were successfully revived. Halcyon saw a period of rapid technological and scientific advancement. Breakthroughs in dietary supplements saved the colony from starvation. Geoengineering projects and social reforms began to change the structure and character of the colony.
Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to their new circumstances. Nearby colonies send aid and supplies. Life will never be easy in Halcyon, but for the first time in its history, there exists a sense of real, genuine hope about the future. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? You brought an end to the chaos on Tartarus, and proved yourself the most capable leader left in the colony. You administered the colony in your own image. With the old power of the board destroyed, a new government of Halcyon rose with you at its center. With your steady hand, you guided Halcyon through the turbulent years that were to follow, and helped ensure the survival of the colony until the end of your days. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Cojonudo. Pues ya hemos visto el juego entero. Ya os digo, sobre todo centrado en las misiones principales, como hice con los Fallout 3, el Fallout New Vegas, etcétera. Luego estos juegos tienen... Espera un segundo. ¿Sabes? Estos juegos tienen un mogollón de secundarias, y cuanto más secundarias, pues la verdad es que el juego gana muchas horas, porque si ya te digo, si nos centramos solo en la principal, pues bueno, tampoco es que sea corto, pero ya os digo, el juego, la profundidad está en las secundarias, en de arriba para abajo, en explorar, etcétera, etcétera. Lo dicho, espero que os haya gustado. Este es el The Other Worlds de la gente de Obsidian. Suscribiros, dar a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adeu.